बोमा विषय खाली एतिक भी ता पूर्व आपन गोटे अणु देखौ एठी देखो ये कौन आकाश को जीव अणु एटा आकाश को जीव गोटे सैटेलाइट मु तयारी करछि तारा तुम आहुरी एते जिंस अछि ये भी छडा हबो रोलिंग एक्शन No, 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 no. हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानकर प्रिय कलाकार रंगीला रंजीत पुणी आसिगल गोटे कॉमेडी मेकिंग वीडियो नेकरी जार ना होची रंग मारिदेला रंग मिस्त्री ताले चलंतु देखिबा रंग मिस्त्री रंगटा केमिति मारुची हाँ ता देखुन निरडा मना कला काम को जीवन कोन केमिति काम हम किछ बुझी पनी अरे कौन मना कला कौन अरे एडवांस जानछि ता काम को नगल जानछि ना नी कथाटा खराब हबो ता मन को ना कोन एबा बेकार कथा ये सरतई मु कोन कहतली से भरतटा नल नै जिबा से का ना धइलु मते कहलु हां एटा कोढियाटा ता ना धइले भात मिलिबो तू जा जाइनो काम को ठगुच बार भात मिलबे ए नीलाज हां ये जेतबे छुआटे होइतला मु मन मन भाबिली बड़ हेले हबो जगत जीता ये प्रकृतर अछि पट्टी मारा चोइता केते अमृत क्षीर पियाई मु भाबिली बड़ हेले हबो अंबानी हेले ये प्रकृतर एटा अंडा दकानी पर यार योग्यता नै कथा नहीं हां जीवन रे केबे हारिबो नहीं पाखरे थिले भाई कि ए सब भाई भाई पाखरे दिबो रास्ता पर लात मारिबि जाई छी 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 मोर लाज नहीं केमिति बड़ बड़ कथा करछि आ सेटा गोटे दुकान चाह पिलो त 10 टाइम देलानी पळला सेटा करी वाला मते गुडी गुडी बारिला तू देखि ताऊ तू आखिरी पोटल बारी था एते बदमाश 10 टाका मुंडा होबे नहीं 1000 टाका उपदेश दोछि ए काई नहीं 10 टाका दे रोजगार करके तू खाइलो मते 10 टाका देबो आ काई देबो ना आ काई देबो तो रखिता बाहाला पर मागिना देबो सीता कुपरे पुरे कोको कोन नेले कोन कहलो अरे न कहलो अधिक कथा करछ सुन आउ जेम तो पाटू एक कथा मु न सुने चल काम करबो तापर पैसा दे चल ताले तीन रंग मिस्त्री बाहरी पड़चंती रंग करिवा पई पुनी सेटा लोना रे गोटे रनिंग शॉट अछि देखंतु बापी बाबू आ हमर रश्मि रंजन भाई केमति कोन शॉट गुडा नउचंती तीन रंग मिस्त्री गोटे लोना रे बाहरी पड़चंती रंग करिवा पई जाई एमति कष्ट रे जाई शॉटटा एम देगिरी जाई कि पहुंचंती जनक घरे रामू काका घर बोधे चाकर बोधे गलु गलु तो बापा गोटा केणु तू अगमुंडी गाँव रंग मिस्त्री आइछन जा 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 अगमुंडी गाँ तुम तो सला सब गोटे गोटे महल मंडा भाई लेखा ये भाई मत लगुच बोधे बीएमसी गाड़ी जो अलिया गोटा तारी भाई देखा भाई ये लगुनि पणसटा आगुआ पाची बापा एटी कोन करछ एमान में सब रंग मिस्त्री जाउ ना दिला काम करिया बापा ये बा रामू काका बापा कोन ये मो बापा घरर मालिक मु भी से कहतली ये बापू जे मु कहनतली मु तो आगुर तते कहनतली मु बा आग कहतली आग कहतली तू हटा बाबालता कहतलु से मु तो आग आरंभ कली मुकिल देखे केते सुंदर मनुष्यटी केते सुंदर लोकटे एई हेतो मालिक हां आ केते सुंदर झियो पाइछि एई हेतो झियो सुनो तुम भाई बोली तो किछ कहनी नले तू भी गोटे रामू काका तो मुहा वाला रामू काका तो दांत भी रामू काका तो पेट रामू काका तो पेट तो रामू काका आ तो पछ भी रामू काका चलो मो काम करिया चलो हमें तापर कोन होइछि ना एमानक भीतर जन कोढ़िया अछि काम चोर भरत बाबू ताले देखंतु एमाने केमिति काम करथि हां बड़ा डिबो मना करछि एटा आरना कोढ़िया कोटिका हां मान सम्मान इते सब जाक बाटर मिसे देला ए सुनो आज मोर आग चेडे तो मोर सब जाक काम मांडा हैला का मो जाइतली के गाडी भट्टे देबी समस्त कर खटे के मारी विश्वास भाई ना मानो तमे ओटे भाई हे ओटे भाई तमे साहाय्य करबनी हां तमे एमति कहबो हां इठे तो डलप गदी पड़छि ना आरी तन सोई देबी मु निजे खटिबे अभद्र अशिष्टा कर बेमुरबा बे संस्कारी चुप ए अने जुगा जा से पछाड़ मारबी जा मु मार जाई छि स्वाद का मत का को खाइबो देबनी आज 30 टका राती बटे भाई ना मुकुटी मारिबी मुकुटी मारिबी कोटी मारिबो जाली पालु दा पछर मार अरे मो पछर
ମାରିବାକୁ ଆରେ ଭାଇ ତମେ ମତେ କହିଲ ଆରେ ଭାଇ ଛାଡ ରାମୁ କାକା ନାଲି ଆମ ମତେ ରଖନା କହି ଦଉଚି ଆଉ ଯଦି ମତେ ରଖି ଦଉ କାମ ଭୁଲ ହବ ତା ପଇସା ମତେ ଦେବି ସେମିତି ଟା କହି ସଦେ କାମ ବାଳଟା ହୁଏ ଦାନ୍ତର ପଇସା ମତେ ଦେବି ତିନି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ମାରି ନାହାନ୍ତି ଅସଲି ରଙ୍ଗଟା ଏବେ ମାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା କଣ ଆଉ ରଙ୍ଗ ମାରିବେ ପୁରା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ବୁଝିଯିବେ ପ୍ରଥମେ ରଙ୍ଗ ମାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତୁ ନିଜେ ଯିଏ ପ୍ରେମରେ ବଜାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଡିଜେ ମୁଁ ଯାଏ ସେପଟକୁ ଯାଏ ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯୋଗଣୀ କାକୁ ଅଛି ନ ବାଡ଼େ କି ଗଣ କୁଛି ନ ଝିକିଛି ମତେ କହୁଛି ଯୋଗଣୀ କିଆ ଓଇରେ ବଡି ପସା ଯୋଗଣୀ କିଆ ତୁ ମୋ ଝିଅ କଣ କରୁଛୁ ହଁ ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମନଗି ଆଜି ଆରେ ସିଡ଼ି ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ମାନେ ମୁଁ ରଙ୍ଗିଲା ରଞ୍ଜିତ ନିଜେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ମାରିବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକି ଟିକେ ମାରିବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳର ପହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଯିବି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିରେ ପରଦେଶୀକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି ଗୋରି ତ ପଣତରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଟିକେ ଅକଳି ଆଣିଗଲା আবে মনে রখ মো নাম আগেন্তা মঞ্জুমুনিয়া আউ যে মো ঝিও মানুষ লক্ষ্য করে তা পছ কর দিয়ে মু ছানিয়া আউ মো পুଅ হেলে তা না দেবি তিনিয়া ইয়ে মৌসা ইয়ে বয়সরে আর পুଅ হব হ্যাঁ কোন হইছে কি জবান ଏବେ ଖେଳୁଛି তো ভাউজ অন্তঃসত্ত্বার ଅଛି ଇଏ ମାଉସୀ ଏବେ ସବୁ ବୁଲିଗଲା ସରି ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ ଏବେ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ରଖିଛନ୍ତି କାମ କର ଚଲେ ଜି ଆରାମ ଚଲ ଶେଷରେ ରଙ୍ଗ ମାରିବେ ବଡ଼ ଭାଇ ଶରତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶରତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ କଳାକାର ନାଲି ଆମ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ରଙ୍ଗ ମାରିବେ ତୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସପନ ଦେଖେ ତୋର ତୋ ସହମତି ମିଳିଲା ପରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଚାଲେ ମୋର অনুমতি দেলা পরে মো সপন দেখে তোরা তো প্লান করিয়া পড়ে তাঠি যাইকি বাটে ହେଇଛି নালি আম্বা নালি নালি আম্বা এ আম্বা এ আম্বা এ আম্বা নালি আম্বা নালি নালি তুমি ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତୁମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ତମ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲି ସତରେ ତମ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ ମାନେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଡୁ ୟୁ ଲଭ୍ ମି শালা হারাম জাদা আরে হারাম জাদা তু মোরি ঘরକୁ আউছি এই কাম করিয়াকু ମୋ ଝିଅ ବୋଉ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ନୁଗୁରଉଛ କି ହାରାମ ଜାଦା নালি আম্বা নালি নালি আম্বা এ আম্বা এ আম্বা এ আম্বা নালি আম্বা নালি নালি আম্বা এ আম্বা ଶଳା ହାରାମ ଜାଦା ରଙ୍ଗ ମାରିବାକୁ ଆଇଛୁ ନା ଏଠି ମୋ ଦଣ୍ଡି ମାରିବାକୁ ଆଇଛ ଆପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଇଏ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ମାରିକିରି ଆଙ୍କ ଘରେ ଆସିଲେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆପରେ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଟ ହବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ରଙ୍ଗ ମରାଟା କେମିତି ହେଲା
ସର୍ତ୍ତାଇ ତମେ ତମେ ଠିକ ମୁଁ ବା ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟଟେ ମିଳିଯାଇଛି ତ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ଜଣିବା ପାଇଁ ତୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ନାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟଟା କେମିତି ଟିକେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ମନ୍ଦିର ଆଇଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭାଇନା ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତୁ ତୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ପରେ ମୋ ସପନ ଦେଖେ ତୋର ତୋ ସହମତି ମିଳିଲା ପରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଚାଲେ ମୋର ଆରେ ମୋ ମାଲଟା କ'ଣ ଆସିନି? এটা ଟିକେ ଧଇଲୁ ଟିକେ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଆସେ ହଁ ହଁ ସର୍ତ୍ତାଇ ମୁଁ ଟିକେ ତାହେଲେ ଆଉଛି ବସନ୍ତ ମୁଁ ଆଉଛି ନା 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 ଜମା ନୁହଁ ନା କ'ଣ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କାମ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ଦିହ କାମ କରିଦେବି। ଭାଇନା ଶତ୍ରୁ ବେ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତା ସହିତ ମିଶିବୁନି କି ସେ ତୋ ସହିତ ମିଶିବନି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କାମ ନ ହେଇଛି। ତା କାମରେ ପଛେ କୋଡ଼ିଆ କାମ ମିଳିବନି ତତେ ପ୍ରେମ ବି ତତେ ଆଣିକି ଆମେ ଦବୁ ତୋ ମାଣ୍ଡୁ ନ ଆସି ତୁ ବୁଝିବୁ ନା ଆମକୁ କଣ କହୁଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ଆମର କୋଉ ଦୋଷ ରହିଲା ମାନେ କ'ଣ ଆରେ ଇଏ ଏମିତି କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଆରେ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ରହିବି ସଦାବେଳେ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ଆଜି ଝିଅ ମିଳିଗଲା ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ତୁ କ'ଣ ଅଧିକ କଥା କହୁଛୁ ତୁ ସେଇଆ କରୁଛୁ ଚିଠି ତମକୁ ଭାଇନା ଦେଖ ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ବସନ୍ତ ଅନେଇଛୁ କ'ଣ ଛୁଆ ବେଳେ ମୁଁ ଆକୁ ଚିହ୍ନିଛି ଭାରି ଜିଦିଆ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେଦବ ନା ଭାଙ୍ଗୁଣିଆ କରିବ ଏଇ ଆମେ କଥା ଦେଇଛୁ ତୋର ମାଣ୍ଡୁ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୋ ପଛରେ ଅଛୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ତାହେଲେ ମତେ କଥା ଦିଅ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ମତେ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଦିନ କେହି ମିଳାମିଶା କରିବନି ନା ହେଲା କି ଟଚ୍ ବି କରିବନି ନା ନା କରିବୁନି ଆଉ କ'ଣ ଦିଅ କଥା ଦିଅ କଥା ଦେଲୁ ସମୟ କଥା ଦେ ଚାଲ 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 हराम जादा रंग मिस्त्री तोर औकात केते तू मो झियो को आखैछु हराम जादा मो झियो पई मु बाग ठीक करछि जो ही अमेरिका रु फेरछि नासा रु परमाणु बोमा खाली तैयार करछि परमाणु बोमा हराम जादा तो मुंडो केते रे 400 टकिया मुंडो मो झियो तू शांति रखि परिबु मो जोईरो लाखे लाखे टका दरमा एइडी झियो देखे ताकू बाबू अमेरिका रिटर्न पिज्जा बर्गर रसगुल्ला सब खाइबु ए सलाटिको बाबू साडी पखाळा तो आळे तुडा तापरे ठिया गइटा मारी बोलो देख तो हिसाब रे तू चिंता कर अमेरिका बाबू नाडे रंग मिस्त्री बाबू हाँ हाँ मु मानुची मोर रंग मिस्त्री हाँ हाँ मु मानुची मोर 400 टकिया मुंड हेले किंतु एते भी मु कम न एटलीस्ट सप्ताह को थरे तो मटन देबी आ बाळा 6 दिन कोन ताको उपास रखिबू ये नाइन नाइन ससुर जी मु आपन से पुराना कथा को पळेबी माने पखाला भात को आलू चकटा आपन साइंटिस्ट दरकार तो हां साइंटिस्ट दरकार तो 2 मास टाइम दियंतु 2 मास भीतर मु हेबे गोटे वैज्ञानिक साइंटिस्ट एमिति परमाणु बोमा तैयारी करिवि जे पाकिस्तान पड़ियो माने पाकिस्तान पर छेली हे जिवो एडी परमाणु बोमा तैयारी करिवि आ हां मन रख तू जदी 2 मास भीतर साइंटिस्ट हे गेलु ताले मो 3 झियो को तम 3 ओळिया मिस्त्री हाथ मु टेकी देबी आउ जदी न होई पाइलु मो जोई रोड 3 वाला बिल्डिंग अछि ताको जे कलर मारियो चाल लो झियो आ ए मत मुंडा मत नहीं दो हे मो मा मोर पिल्ला के देबो तो आस ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी
2 मास पर मैं वैज्ञानिका हो जाएगी तेरा बाप मराएगी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम आप कौन हम ना रंग मिस्त्री रु डायरेक्ट वैज्ञानिक अवश्य प्रेम पड़ी पुरुष रु महापुरुष बहुत जन होती आम मैंने देखा सतरे कौन रंग मिस्त्री रु वैज्ञानिक होती वैज्ञानिक है कौन घटू ये जड़े साइंटिस्ट एमि जड़े साइंटिस्ट जे वर्तमान निज मांडू को ना गुप्त रखुचंती एवं ताको पई इठी नेपच्यून प्लूटो मो पाटरे सेटा भी पसुनी मु जने सांबादिक सत किंतु कोन नेपच्यून प्लूटो रे से जागा किनि लेनी जहार दाम सुनिले दाम केते बनुमान सेटा ग्रह एटा तम बोपा जमी आपण देखुचंती वर्तमान परमाणु बोमा आसी पहुंची गलानी गाड़ी साउंड जा सुबुजी मते परमाणु बोमा आसी पहुंची गलानी पाका में गेगानी बुदे पाका में गेगानी बुदे पाखा बाकी नुह तले तळे अछि कोन कोडुछि एई देखो एटा परमाणु बोमा ना झरा बाणवा एक्चुअली एटा मु अणु करथांती अणु तो खाली एकरे देखि हेबनी सेति पई दर्शक मानन पई मु तयारी करली परमाणु अच्छा आ एपटे आपण देखि पर ये वैज्ञानिक पर 3 जन पुणी 3 जन को भेटी मंदिर रे जाइकी पूरा विवाह प्रस्ताव नहीं माने बाहागर हबो माळ अदल बदल देखो हेलो तोर भौंटा हेजिलो झियो एजी ये बाहर आओ हे परियोनी हेई परिबनी नना नना प्लीज तो गोड़ा दो कोड कर नना कोड करन दुला ना अरे नहीं हमर छुत्ती के होई जिबो अरे तो बोगु ଟିକେ कहि परिनु ଟିକେ काटे जाइतांता ना नहीं परे बागर हबो आउ कोन हबो तो आपा जे आउ डे फुनी प्लानिंग रे दिबे अरे जे पर्यंत तार पुओटी हैनी ता बापा से पर्यंत चेष्टा जारी रखिबो तरीके ये बाहागर से नहीं परिबनी फिलहाल चौठी कर दबा ଆମେ ସେଇ ଟାଇପର ଝିଅ ନୁହଁ ये सुनो अरे आउ ये गेंडू रखी लाभ कौन मांडू तो पळैला सତରେ कौन बाहागर आमर आउ हेई परिबनी केजणी आरो एपिसोड को अपेक्षा हां अच्छा भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि बहुत बहुत धन्यवाद रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।